Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome Zuruk di seri bedah grammar A1 sampai A2, tapi hari ini kita latihan ya. Maaf banget kalau aku baru sempetin latihan lagi di ebook yang ini karena aku punya banyak playlist di YouTube dan ya kadang aku bingung harus upload yang mana dulu dan kadang aku sibuk jadi aku baru berkesempatan hari ini membuat video lagi. Langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang namanya imperative Sätze atau kalimat perintah ya. Kalimat perintah dalam bahasa Jerman. Nah, biasanya untuk membuat kalimat perintah dalam bahasa Jerman itu kita mengubah kata kerjanya itu berada di posisi satu dan subjeknya seringkali dihilangkan gitu ya. Seperti itu. Jadi diawali dengan posisi satunya itu adalah kata kerja, terus biasanya itu ada subjeknya, tapi bisa juga subjeknya ini di bawahnya itu dihilangkan ya, gitu. Trinken Sie viel Wasser, geh früh ins Bett, steht bitte auf, gitu ya. Jadi dalam imperative set, konjugasi verb itu nomor posisi 1 gitu ya. Oke, di latihan nomor 6, di latihan 6 ini, Aufgabe 6 di halaman 8, ini udah aku isi ya. Jadi ini perintahnya adalah ubahlah kalimat-kalimat pernyataan ini menjadi bentuk imperatif. Jadi ingat aturan utama imperatif adalah kata kerja maju ke posisi 1 dan subjeknya seringkali dihilangkan gitu untuk posisinya gitu. Nah, kita harus lihat subjek di kalimat asli untuk tahu kita harus membuat perintah untuk siapa. Soal nomor 1 di situ ada Sie dürfen heute nicht essen. Anda tidak boleh makan apa-apa hari ini. Nah, subjeknya di sini adalah yang Sie, gitu ya. Yang Sie formal. Nah, ini perintah gitu ya. Kalau perintah berarti kata kerja utamanya adalah essen-nya jadi di posisi pertama. Jadi kita ambil bentuk infinitifnya. Gitu. Terus kita bisa ubah menjadi esensi titik-titik needs atau kita bisa juga menyangkal kata kerjanya dengan needs ya. Nah, di situ ada contoh jawabannya heute needs. Gitu. Esensi heute needs gitu. Lalu nomor 2 ada kalimat pernyataannya itu Sie müssen im Bett bleiben. Anda harus tetap di tempat tidur. Subjeknya di sini adalah Sie. Nah, terus kata kerjanya adalah bleiben ya. Bleiben. Nah, kata kerja modalnya adalah müssen. Jadi müssennya hilang karena sudah jadi perintah. Jadi bentuknya bleiben Sie im Bett gitu. Soal nomor 3, di situ ada Sie müssen eine Tablette nehmen. Anda harus minum sebuah tablet. Subjeknya adalah Sie, kata kerja utamanya adalah nehmen. Jadi bentuknya nehmen Sie eine Tablette gitu. Nomor 4, du darfst nur wenig sprechen. Kamu hanya boleh bicara sedikit. Subjeknya di sini adalah du, kata kerjanya adalah sprechen. Imperatif du dari sprechen itu adalah sprich gitu. Pakainya yang infinitifnya. Sprich nur wenig gitu. Oke, lalu nomor 5. Du darfst keinen Sport machen. Kamu tidak boleh berolahraga. Nah, di sini subjeknya itu adalah du dan kata kerjanya machen, terus imperatifnya jadinya mach keinen Sport. Soal nomor 6, du musst viel Tee trinken. Kamu harus minum banyak teh. Subjeknya di sini adalah du, terus kata kerjanya trinken. Jadi trink viel Tee gitu ya. Nah, di bagian 2, posisi 2 itu adalah penjelasan tentang posisi nicht dan latihan negasi gitu ya di bawahnya nih. Gitu. Stellung von nicht im Satz. Posisi needs di dalam kalimat. Ini super penting di mana kita bisa meletakkan needs untuk mengubah artinya gitu ya. Nah, jadi penjelasannya dari sini itu adalah aturan dasarnya. Needs selalu berusaha untuk berdiri tepat di bagian yang ingin disangkalnya gitu ya. Nah, kalau mau menyangkal keseluruhan, kalimat niche itu biasanya ditaruh di paling akhir sebelum kata kerja kedua jika ada.
gitu. Contohnya di situ ada Das Bild gefällt mir nicht. Aku tidak suka gambar itu. Nah, untuk menyangkal spesifik ya, yang pertama itu adalah menyangkal adjektif atau kata sifat dan juga adverb itu keterangan ya. Contohnya di situ eh, das Bild war nicht teuer untuk menyangkal adjektif dan adverbian. Ada juga untuk menyangkal bahwa ada di antara dua verb. Wir konnten nicht kommen. Jadi posisinya sebelum kata kerja kedua nih yang ini, yang pertama. Terus ada juga yang sebelum preposisi. Terus ada juga untuk di posisi gitu ya. Contohnya sie interessiert sich nicht für Kunst. Sie waren nicht dort. Mereka tidak ada di sana yang ini. Gitu. Terus misalkan niche itu tidak hanya untuk menyangkal. Jadi niche itu tidak hanya untuk menyangkal atau menyatakan negasi. Di kalimat kedua ini, kata tersebut diletakkan tepat sebelum kata tersebut. Contohnya, ich war nicht heute im Museum. Gitu. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi ini tuh untuk penjelasan kata niche. Nah, jika suatu kalimat atau sebagian kalimat dinegasikan dengan niche atau kein, maka kalimat berikut dilanjutkan dengan sondern, yaitu dengan ich war nicht heute im Museum, sondern gestern. Jadi ada lanjutannya, melainkan sondern itu ya. Gitu, jadi ada lanjutannya. Oke, untuk latihan nomor 7 udah aku isi. Jadi di situ latihannya itu untuk di mana stage-nya berdiri, maksudnya di mana niche-nya itu berdiri gitu ya. Tandai. Jadi ditandai misalkan Svenya kan leider nicht gut gemalen. Jadi niche-nya berada di antara leider dan gut, di tengah-tengah gitu ya. Terus nomor 2, im Schulunterricht haben sie nicht aufgezeichnet. Terus nomor 3, in ihrer Freizeit hat Svenja nicht gemalt, sondern lieber Freunde getroffen. Jadi misalkan ada penyangkalan, tapi ada juga jawaban sondern, melainkan gitu ya. Terus nomor 4, Svenjas Family findet das nicht schlimm, sie interessiert sich für Malerei. Yang kelima, im Urlaub geht die Familie deswegen auch nicht in Museen. Yang keenam, Svenja ist auch nicht besonders musikalisch, deshalb singt sie. Oke. Nah, nomor 8 itu adalah membuat menjawaban nicht oder kein. Jawabannya itu apa? Tulis jawabannya pakai nicht atau kein. Nomor 1. Oke, sebelum itu aku jelasin dulu ya, apa sih bedanya kalau kein dipakai untuk menyangkal kata benda yang tidak punya artikel atau punya artikel eine. Kalau nicht dipakai untuk menyangkal semua yang lain, kayak kata sifat, terus kata kerja, kata benda, dengan artikel der, die, das, dan lain-lain. Gitu ya. Contoh nomor 1 di situ adalah gehst du gern ins Museum? Kamu suka pergi ke museum. Nah, ini menyangkal kata gern. Jadi jawabannya nein, ich gehe nicht gern ins Museum. Terus nomor 2, hast du Bilder an die Wand gehängt? Kamu sudah menggantung gambar di dinding. Nah, di sini menyangkal kata benda yang ini ya, Bilder.
Nein, ich habe keine Bilder an die Wand gehängt. Nomor 3, hast du früher gemalt? Dulu kamu suka melukis. Nah, di sini menyangkal kata gemalt. Nein, ich habe früher nicht gemalt. Gitu. Nomor 4, würdest du Geld für ein Kunstwerk ausgeben? Maukah kamu mengeluarkan uang untuk sebuah karya seni? Nah, di sini menyangkal kata Geld. Nein, ich würde kein Geld für ein Kunstwerk ausgeben. Nomor 5. Gefällt dir moderne Kunst? Nah, di sini bertanya ya, kamu suka seni modern? Di sini menyangkal gefällt gitu. Jadi, nein, moderne Kunst gefällt mir nicht. Yang keenam, kennst du einen bekannten Künstler aus Deutschland? Kamu kenal seorang seniman terkenal dari Jerman? Nah, menyangkal einen bekannten Künstler. Nein, ich kenne keinen bekannten Künstler aus Deutschland. Gitu. Sini ada pakai kain, ada yang pakai niche gitu ya. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini kita udah belajar eh di halaman ini ya, halaman 8 ya, tentang imperatif Sätze dan juga niche dan kain dalam bahasa Jerman. Nanti video selanjutnya aku bahas halaman-halaman berikutnya. Terima kasih sudah belajar bareng aku, bareng Nisha di hari ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar A1 sampai A2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah mendukung channel Nisha Diary. See you in the next video. Vielen Dank. Tschüss.